Right, so let's look into learning outcomes. So this is part 2. Part 2 for chapter 3, ionic equilibrium. So learning outcome, number 1, explain qualitatively salt hydrolysis, write hydrolysis equations and classify the salts formed from the reaction between strong acid and strong base, strong acid and weak acid and strong base. Explain changes in pH and the choice of suitable indicators during acid-base titration, and then define buffer solution. Describe how acidic and basic buffer solution control its pH. Calculate the pH of buffer solutions from given data. Find solubility, molar solubility, and solubility product, KSP. Calculate KSP from concentration of ions and vice versa. Predict the possibility of precipitation from solutions of known concentration by comparing the value of ion product, Q to KSP. Explain the common ion effect and perform calculations related to common ion effect. So let's look into the hydrolysis of salt. Okay, a salt is an ionic compound. I think it is already known of cation other than hydronium ion and anion other than hydroxide anion. So whenever you call this one, you have to call it as hydronium ion. And this one is hydroxyl anion. Okay. 4 types of salts can be formed through neutralization of acid and base. So method, okay, strong acid and strong base. So of course, we're going to use strong acid, which is HCl, and also strong base, which is sodium hydroxide, and their state must be in aqueous form, right? So the salt form is sodium chloride. So sodium chloride is a table salt. Table salt yang diguna di rumah tu itulah sodium chloride. Or we can use strong acid and weak base. For example, we use HCl, which is in aqueous form, and also ammonia, which is in aqueous form. So we're gonna produce ammonium chloride. Or we may use as well weak acid and also strong base. Weak acid, the example here is ethanoic acid. Ethanoic acid, okay? And also we react it with sodium hydroxide, okay? So it is to produce this salt, sodium ethanoate, okay? And then reactions of ion with water which generate aqueous hydronium ion or aqueous hydroxide ion are called hydrolysis. Hydrolysis is the reverse of the neutralization reaction. I think it is known kan? Dia adalah opposite lah kepada neutralization reaction. In a hydrolysis reaction, a salt reacts with water to yield the acid or base. In the case of salt hydrolysis, the cation or anion reacts with water and changes the pH of salt solution. As a result of hydrolysis, many salt solutions have pH not 7. pH dia bukan 7. Okay. Although it is a salt, walaupun namanya adalah salt, tapi pH dia bukan 7. Sebab apa? Adanya proses hydrolysis. Okay, right. So the effect of salt hydrolysis on the pH of salt solution. Okay, for example, we use strong acid and strong base. And then the example of the produced salt is sodium chloride, sodium sulfate, potassium nitrate. So the nature of the salt is neutral. Okay, but if you use strong acid base, for example, we produce ammonium chloride or ammonium sulfate or ammonium nitrate. The nature of the salt is acidic. Sebab kita gunakan apa? We use strong acid. Or if we use weak acid and also strong base. Okay. Okay. So the produced salt is alkaline. Dalam bentuk dia punya nature dia adalah alkaline. Okay. The cation of a salt undergoes hydrolysis as follows. For example, apa-apa sajalah. So it is represent as M+, because we want to show that this is a cation. Apa-apa sajalah cation daripada salt. Kalau dia bertindak balas dengan air, okay, so it will hydrolysis. So it will produce MOH. M is, remember, cation from the salt and also proton ion in aqueous form. So note, hydrolysis of cation produce is an acidic solution, acidic salt solution. The anion of a salt undergoes hydrolysis as follows.
So lepas tu anion pula dia akan menjalani hydrolysis, so dia akan menghasilkan HXA. Ya, HX bukan A ni aqueous. Nanti I betulkan kejap. Dalam bentuk aqueous tu. Okay, right. Okay, HX and also hydroxide anion. So note hydrolysis of anion, a basic salt solution. Dia menghasilkan basic salt solution. Kalaulah kita if we do hydrolysis towards the anion, if we do hydrolysis towards the cation, so kita akan menghasilkan acidic salt solution. Kalau ini kita akan hasilkan basic salt solution. Okay, right? So lihat saja di sini. Kalau kita hydrolyze anion, okay, of course kita akan hasilkan anion di sini. Okay, anion. And this is the product lah. So since proton and hydroxide ion produced in these reactions influence the pH of the salt solution. Sebab terhasilnya ion ini kan, okay, the extent to which the hydrolysis reaction take place determines the value of the pH. Sebab daripada tindak balas ini dia menghasilkan hydroxide anion, and it is known that hydroxide anion memberikan sifat alkaline. Sebab tu hasilnya nanti kita dapat a basic salt solution. Same goes to this case. Right. Of strong acid and strong base. When sodium chloride, which is sodium hydroxide added with hydrochloric acid dissolved in water, complete dissociation into sodium plus and chloride anion occurs. The cation of strong base and the anion of a strong acid do not hydrolyze. Okay, ini dia. Tengok ni. Kalaulah kita menggunakan strong base dengan strong acid, dia tidak akan hydrolyze. Dia akan menjalani neutralization tapi dia tak patah balik kepada hydrolysis. So for example, kita ada sodium chloride. Okay, it produce sodium plus and so chloride anion, is it? So the state must be in aqueous. Okay, so the sodium plus is the conjugate acid of a strong base. Ini kita dah lihat konsep ini in previous chapter. Sebab Na plus dia bercharge positif. Of course lah, it is known as conjugate acid sebab datangnya daripada strong base, which is sodium. Okay, ini nak tunjukkan asalnya tindak balas adalah sodium hydroxide dengan HCl. Okay, so dia menghasilkan sodium chloride. Okay, so in this case, Na plus ni dia dinamakan sebagai conjugate acid sebab datangnya asalnya daripada sodium hydroxide, a strong base. Okay, dan juga dia ini sebab dia ni datang daripada strong base dan dia adalah conjugate acid, maka dia adalah weak acid. Okay, ingat conjugate acid, weak acid. Kalau conjugate base, weak base. Please remember the concept lah. So the chloride is the conjugate base of a strong acid and is very weak base. Very weak base. Lihat di situ macam chloride lah. Chloride datang daripada strong acid di sini. Dia sebagai conjugate base. Charge dia pun negatif. Of course lah, dia conjugate base. Okay. Dan dia adalah a very weak base. Weak conjugate acid and base do not hydrolyze. Do not react with water. Thus, the salt solution, sodium chloride, has a pH of 7. Kenapa sebenarnya dia tak hydrolyze? Sebab apa? Dia menghasilkan conjugate acid dan juga conjugate base yang bersifat sangat lemah. Di sini, sangat lemah. So, dia tak boleh hydrolyze lah. Sebab itu, sodium chloride, bila dihasilkan, pH dia 7. Okay, my question is, dah sampai baru sampai slide 7 ni. My question is, kenapa salt tidak bersifat, tidak mempunyai pH 7? Kenapa? Kenapa salt tak mempunyai pH 7? Akil Syukran. Akil Syukran ada tak? Ke itu my previous student ya? Sekejap ya, I tengok list kejap. Akil Syukran dalam kelas ni kan kelas I yang previous lupa. Kelas, can you hear me? Ke apa ni apa yang berlaku? Kelas ni Akil. Ada ke? Ada, dia ada. Ada. Saya benar sikit dia. Oh, Akil Syukran tak berapa sihat Tak, saya boleh lah. Tadi saya bangun pening kepala. Ya? Okey. Tak apa. Okay, perhaps siapa yang volunteer untuk jawab? I think siapa yang rasa feel well today. Ada siapa boleh jawab? Doktor, boleh saya cuba tu? Amirul ke tu?
Ya saya doktor. Okay, Amirul Hafiz, yes. Okay. Sebab dia ialah daripada neutralization of strong acid dengan strong base. Okay, itu kalau hasilkan salt dengan pH 7. My question is kenapa salt bukan pH 7? Yang Amirul Hafiz jawab tu betul untuk kenapa salt pH dia 7. My question is, kenapa salt? Kan namanya garam. Kita tahu, okay, garam tu mestilah dia neutral. Tapi in some cases, garam tu tak bersifat neutral. Dia pH dia bukan 7. Kenapa? Mungkin sebab kalau kurang daripada 7, means dia dibuat pada neutralization of strong base and weak acid. Strong acid and weak base. Betul, betul. Alright. Betul tu Amirul Hafiz. Okay. Okay. To add that, untuk menambah itu, okay, ialah kerana salt itu dia hydrolyze. Sebab dia boleh menjalani hydrolysis. Sebab dia ada, okay, katalah salt tu bersifat asid. Dia punya pH tu adalah acidic. Itu bermaksud dia dihasilkan daripada apa? Strong acid dan juga weak base contohnya. Macam itulah. Kenapa berlaku macam tu? Sebab berlakunya hydrolysis. Tapi kita akan lihat selepas ini. I tanya soalan tu in advance. Okay, thanks Amirul Hafiz. Okay, thank you. Very good. Okay, alright. So kita akan terus. Ingat, sebab itu tajuknya adalah hydrolysis. Sebab kita nak tunjukkan bahawa hydrolysis tu memberikan apa kesannya kepada salt. Okay, katalah kita lihat salt of strong acid and weak base. Okay, the salt of ammonium chloride is the product of the reaction between ammonia, a weak base, and also HCl, a strong acid. Okay, kita gunakan weak base. Sebab itu dalam previous lecture, I have informed that you have to memorize a few types of strong acid and also weak acid, strong base, and also weak base. Sebab soalan tu akan berulang-ulang. Mesti table yang menyenaraikan strong acid, strong base, weak acid, weak base tu you kena hafal. You have to know some of the common salt. So, for example, we have ammonia react with HCl, we produce ammonium chloride. Okay. Okay, yang ini bukan dalam bentuk solid. Ini sebenarnya dalam bentuk aqueous patutnya ya. Okay. Right, so when ammonium chloride, okay, kejap yang ini ammonia dengan HCl pastikan solid ke patutnya? Okay. In some cases, if we do precipitation, kita boleh masukkan dalam bentuk solid. Sebab nak menunjukkan di sini kalau di dissolve in water again. Kalau dalam bentuk solid, kita boleh dissolve dia dalam air lah. Complete dissociation into ammonium and so chloride ion occurs. So barulah kita dapat hasilkan ammonium chloride dalam bentuk aqueous lah. Okay. Okay, right. And then dia akan dissociate menghasilkan ammonium ion, cation dan juga chloride anion. So ammonium ion, which is the cation, is the conjugate acid of a weak base. Okay, sebab dia datang daripada weak base iaitu ammonia. So dia dikenali sebagai strong acid. Dia strong acid. Oleh kerana dia strong acid, dia hydrolyze. Hydrolyze maksudnya dia boleh react with water to produce hydronium ion. You have to know the concept kat sini. So disebabkan itu, contohnya kita lihat sini, ammonium ion react with water. Okay, react with water sebab kita nak hydrolyze lah. Hydrolysis konsepnya reaction dengan air. Dan dia adalah opposite daripada neutralization. So, okay, dia akan react dengan air dan dihasilkan ammonia. And also disebabkan itu dihasilkan hydronium ion. Nampak? Dihasilkan hydronium ion. So, sebab dihasilkan hydronium ion, kenapa dihasilkan? Sebab dia tadi boleh berlaku hydrolysis. So, the hydrolysis reaction lower the pH of the solution. Sebab apa? Ada pembentukan hydronium ion di sini. Therefore, a solution of ammonium chloride is acidic. Maka dia jadi acidic lah solution ini. So, kalau kita nak lihat secara on surface, kita nampak okay, strong acid react dengan weak base. Mesti dia punya produk dia merupakan apa? Sebab ini salt kan, salt dalam bentuk solid lah. Okay. Mesti dia punya produk itu dia punya pH bersifat acidic. Tetapi kenapa?
Tetapi kenapa itu you kena explain. Okay. Okay, ni I explain sekali lagi. Lepas ni nanti I nak supaya I panggil beberapa nama untuk cuba jelaskan dalam kelas. Okay, macam ni. Sekarang ni kita tengok konsep strong acid dengan weak base. Ni I bilang balik. Okay. So kita ambil contoh kat sini ammonia. Kita dah tahu ammonia weak base and then acid adalah strong acid. So masukkan ammonium chloride sejenis salt. So dalam bentuk solid lah. And then kalau kita ambil salt ini, we do the dissociation. Macam mana nak dissociate dia supaya bentuk ion? Kita kena dissolve in water. Barulah kita dapat bentuk aqueous. So ammonium chloride ini kalau kita dissociate dia, dia akan menghasilkan ammonium ion and also chloride anion. Okay. Dan ammonium ion ini charge dia positif kan? Maka dia adalah conjugate acid. Kenapa dia conjugate acid? Sebab dia datang daripada weak base, iaitu ammonia sini. Datang daripada weak base. So sebab dia adalah datang dari weak base, maka dia adalah strong acid. Bila dia strong, dia boleh hydrolyze. Dia akan react with water. Bila dia react dengan air, dia akan hasilkan hydronium ion dan juga ammonia lah. You nampak kat sini dia berbalik kat sini because this is the reaction of hydrolysis. Okay, so dia hasilkan ammonia. So hydronium ion. So disebabkan adanya hydronium ion ini menyebabkan dia telah merendahkan the pH of the solution. So therefore a solution of ammonium chloride ataupun dia punya salt ini adalah bersifat acidic. Okay, so far macam mana? Boleh capture tak? Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Alright. Okay, so sekarang kita dah faham konsep untuk strong acid, strong base tadi, dan sekarang strong acid dan juga weak base. Nadia Zairi, ya kenapa? Okay, now kita lihat kepada salt of weak acid and strong base. So salt made from strong soluble bases and weak acid hydrolyzed to form basic solution. Okay, for example, sodium chloride, sodium cyanide, sodium perchlorate, ataupun sodium ethanoate. Anion of weak acid, which is a strong conjugate base, iaitu kalau kita ada weak acid, dia dissociate, dia akan hasilkan anion. Anion dia ni adalah strong conjugate base. Kenapa dia strong conjugate base? Kenapa dia tak weak conjugate base? Sebab kita kena tengok dia mesti contradict. Kalau dia adalah daripada weak acid, maka dia akan jadi strong. Dia punya conjugate. Macam tu kan? So react with water to form hydroxide ion. Ini pula masukkan hydroxide ion. Kalau yang previous slide, dia masukkan hydronium ion. Maka it lowers the pH. Yang dalam case ini, dia akan masukkan hydroxide ion. So dia akan meningkatkan pH of the solution. Maka akan terhasilnya basic anion. So for example, kita lihat, kalau kita ada fluoride anion, react with water, sebab kita dah tahu fluoride anion ni, okay, dia selalu datang daripada HF, daripada weak acid lah, weak acid. So sebab datang daripada weak acid, F ni, ingat F anion datang daripada weak acid iaitu HF. Okay, sebab dia datang daripada weak acid, maka dia adalah strong conjugate base. Bila dia strong conjugate base, maka dia boleh react dengan air. Kenapa nak react dengan air? Sebab ini dinamakan tindak balas apa? Hydrolysis. Yes, hydrolysis. Betul, Akil Syukran. Dan siapa lagi yang cuba menjawab tadi? Nadia Zairi ke? Dia boleh masakan, dia boleh menjalani hydrolysis. Sebab ni adalah strong conjugate base. So, sebab dia boleh hydrolyze, maka dia akan hasilkan hydroxide anion. Dan juga HF lah in aqueous form. Hydroxide anion pun dalam bentuk aqueous. Sebab adanya penghasilan hydroxide anion, maka dia akan meningkatkan pH of the solution. Sebab itulah salt dia akan menjadi bersifat basic. Bersifat base. Okay. Sama juga macam yang lain. Katalah kita tengok dekat sini, ethanoate. Okay. Ini datangnya daripada apa sini? Daripada weak acid ke apa? Weak acid. Okay. So, okay. Right. Weak acid. So, dia bersifat, dia adalah strong conjugate base. Sebab dia strong, asal nama je ada strong conjugate tu,
maka dia boleh hydrolyze. Okay. Dan dia akan hasilkan hydroxide anion. Dan juga akan hasilkan ethanoic acid semula. Okay, alright. So you kena faham konsep tu boleh? I know you can lah. Okay, alright. Sekejap, apa chat ni? Maksudnya kalau ada hydronium ion tu dia low, ya betul. Hydronium ion dia akan low the pH. Kalau menghasilkan hydroxide anion, dia akan increase the pH. Kalau increase pH maksudnya lebih dari 7 lah. Lebih dari 7 bersifat alkaline. Kalau ada penghasilan hydronium ion tadi, H3O+, dia akan menurunkan pH tu lebih rendah daripada 7. Maka salt tu akan bersifat sangat acidic. Lebih acidic lah. Okey. Nadia Zairi boleh faham? Okay. Alright. Okay, faham. Bagus. Okay. Doktor nak tanya boleh? Yes. Kiranya kalau substance tu dia ada strong conjugate base atau strong conjugate acid, maksudnya dia boleh jalani hydrolysis lah. Betul. Betul. Okay, betul. Sebab kalau dia menghasilkan weak conjugate base dengan weak conjugate acid, tak adanya hydrolysis. Sebab tu pH dia kekal 7 di Nisha. Kan? Kalau kita gunakan strong acid, kita akan hasilkan weak conjugate base. Kalau kita guna strong base tadi, kan? Kita akan hasilkan weak conjugate acid. Kalau weak, dia tak boleh menjalani hydrolysis. Untuk case conjugate. Tapi kalau dia adalah strong conjugate, base ke acid ke, maka dia boleh menjalani hydrolysis. Okay, right. Boleh faham? InsyaAllah boleh. Faham, Doktor? Okay, good. Okay, now let's look into the acid-base titration. In a titration, a solution of known concentration is gradually added, usually from a burette to another solution of unknown concentration, which is the analyte. Usually in a conical flask until the chemical reaction between the two solutions is completed. Ini pun kita boleh imagine kan kalau we do if we do the titration kan, okay, kita akan adanya burette dekat atas, di mana dia ada control dia kan, dekat sini kan, dia stopper dia. So kita on kan, kita buka stopper dia, akan menitis lah, akan drop by drop solution daripada burette masuk ke conical flask. Bawah tu kena conical flask kan, tak boleh kita guna beaker, is it? Kenapa kita kena guna conical flask dekat bawah tu kalau kita do titration? Kenapa tak guna beaker ke apa? Why? Sofia? Again? Nanti kita nak campurkan tu nanti kita sikit. Kita nak campur. Oh, okay, sorry. Sebenarnya dia agak terputus-putus. Cuba you tulis dekat chat. Cuba tulis dekat chat. Nanti I senang sikit nak tengok you punya jawapan. Dan I pun tahu siapa yang menulis tu. Kenapa soalannya tadi, kenapa guna conical flask? Kenapa tak gunakan beaker ke, measuring cylinder ke kan? Sebab nanti masa nak mix kan kita goncang. Yeah, betul. Betul Nordiana. Good. Betul tu sebab kalau kita nak swirlkan dia, goncangkan dia, eloklah conical flask sebab leher dia kecil. Dia punya bawah dia lebar kan. Bawah tu akan berlakunya reaction. Dekat leher dia kita boleh grip macam ni lah. Grip macam ni. Elok saja. Sedang elok kita akan swirlkan dia slowly kan. Slow tengok ada perubahan warna ataupun tidak. Okay. And then dekat bawah conical flask tu. Okay. What do you think? Eloknya kita letak apa-apa tak supaya lebih nampak perubahan warna tu bila kita letakkan indicator. Indikator I mean macam phenolphthalein ke kan, supaya kita mudah untuk nampak perubahan warna. What do you think? Dekat kertas, tapi dekat kertas tu ada tanda X. Yes. White tiles atau white paper. Dan betul kalau kita nak tandakan X pun boleh. Betul tu Eloknya bawah tu white tiles atau white paper, guna A4 paper. Kalau dekat dalam lab guna A4 paper saja. Alas bawah supaya perubahan warna itu mudah untuk kita kenal pasti perubahannya. Okey, kalau bawah tu
dia punya warna dia hitam, kita guna kertas warna hitam, kita akan susah nak nampak perubahan warna tersebut. Alright. So, the purpose I'm telling you this, supaya kita tahu kenapa bila kita masuk makmal, nanti you kan akan jadi engineer, you jadi scientist, kan? Maybe you akan terlibat untuk buat vaksin dan sebagainya. You have to know which apparatus is suitable for what purpose. You jadi doktor ke, tak kisahlah, jadi apa-apa pun kan. Hatta menjadi maybe seorang guru sains, kan? Mestilah kita kena tahu bila masuk makmal, kita nak ambil bahan apa untuk tindak balas apa. Jangan salah, bukan bahan, peralatan. Peralatan, I mean radas. Apa radas nak diambil tu kan? Contohnya nanti Sufia dah kerja dengan company oil and gas ke kan, dalam bahagian research and development. Sufia mesti kena masuk dalam makmal. Nanti bos cakap, okay Sufia, you have to do this, and then you have to test this oil kan. Dia suruh check untuk setiap petroleum tu ada grade-grade dia kan. Jadi Sufia bila masuk dalam makmal, Sufia kena tahu nak pick glassware yang mana. Glassware dulu kena betul. Sebab apa, bila kita masuk dalam makmal, bila kita kerja nanti kan, oh makmal tu besar betul, peralatan semua ada, tapi kita kena pilih yang mana. Sebab itu, you kena biasakan untuk hands-on sebenarnya. Sebab tu dalam semester ini, patutnya ada amali. Patutnya minggu ni kita amali bersemuka kan. Tapi disebabkan oleh sebab ada kes tu, maka kita tak dapat nak bersemuka lah untuk amali yang kedua. Yang I suruh you buat pre-lab kan. Tapi kena juga buat juga pre-lab buat dulu Itulah, itu yang kan, macam mana tu. Tak apa, nanti kita cuba figure out. Kita ada sebenarnya amali 2 yang secara virtual. Ada. Cumanya you all tak dapat nak masuk dalam makmal untuk memegang radas dan sebagainya lah. Tapi dulu masa SPM sempat tak untuk buat eksperimen dalam makmal kimia? Masa SPM dulu. Sempat okey. Adalah kan, ada pengalaman lah. Nanti masa degree lebih banyak lagi punya experience dalam makmal. In fact masa degree nanti you have to be very independent. Mungkin ada setengah eksperimen tu you akan buat berkumpulan, tapi laporan kena buat individual lah, macam itulah. Tapi dekat peringkat asasi, kita benarkan laporan tu buat secara discussion, sebab ni nak melatih dahulu nak melatih cara untuk menulis lab report. Nanti bila dah masuk ke degree, lab report tu secara persendirian. Jadi masa itulah akan tengoklah you punya kreativiti dan juga kebijaksanaan lah untuk menyampaikan apa yang telah you assessment buat, dengan apa perbincangan yang you nak simpulkan, apa yang nak bincangkan, apa yang nak simpulkan daripada you punya pemerhatian. Macam ni lah Okay, right. So inilah dia, saja tak tadi kita sembang sikit pasal titration So when the reaction completed, the volume of solution that gradually added is called the equivalent point. For acid-base titration, the equivalent point of the titration can be determined by using pH value of titration solutions or estimated endpoint by using a colored indicator. Okay, so dekat sini the concept, we have to know the concept of equivalent point. Okay. Tak boleh pula nak buat slide transition. Okay. Alright. So, if you look here, titration curve, for an acid-base titration, a titration curve is the plot of pH value of titration solution with the volume titrant added. Okay. So, dekat sini, kalau kita lihat apa-apa jenis graf pun dekat atas dunia ni, you akan jumpa banyak graf sebab you kan pelajar sains kan. Kita kena tengok dulu apa dekat paksi X, apa dekat paksi Y. Lepas itu unit dia kena betul. Kalau pH ni tak ada unit lah, pH saja. Okay. Tapi kat sini volume of added base, kat sini liter. So you kena buat pemerhatian tersebut. Maybe volume dia mililiter. Maybe volume dia mililiter dan sebagainya. So suppose that we are titrating 25 ml of 0.10 molar of HCl with 0.10 molar of sodium hydroxide solution. So kedua-duanya adalah strong base dengan strong acid kan. Okay. Katalah ni katalah kita buat macam ni. The pH of the HCl solution before sodium hydroxide solution is added
is 1.00. Ni dia punya pH asalnya 1. 1. Ya. Alright. Ini adalah pH of the HCl. Sebab kita titratekan HCl dengan menggunakan 0.1 molar of sodium hydroxide. Ini adalah the progress of the added volume of the base, which is sodium hydroxide. Okay, adding sodium hydroxide increases the pH, but the solution remain acidic until all acid has been neutralized at pH 7 or at equivalence point. Okay, ini equivalent point. Sebab sampai ke tahap ini kita lihat dia punya dekat sini kita akan dekat sini volume dia ini adalah pada pH 7 kat sini, kat tengah-tengah dia kita ambil 7 lah. Okay, right. Beyond the equivalent point, the solution becomes alkaline as more bases is added. Katalah semakin kita meningkat dekat sini, barulah dia akan menjadi lebih alkaline sebab base itu dah ditambah. Ini kan kita kan added base kan. So base tambah, lama-lama dia akan bersifat alkaline lah. Okay, right. So sodium hydroxide added with HCl produce H2O and so sodium chloride, or hydroxide anion added with proton. Ini proton. Ini plus ni patutnya superscript in aqueous, so it produce water in liquid form. Okay, the titration curve or any strong acid with a strong base has a S shape. Ini S shape. Dalam bentuk S. Titration curve of any strong base with a strong acid has an inverted S shape. Okay, kalaulah dekat sini kalau strong acid dengan strong base S shape, tapi kalau dia strong base dengan strong acid dia akan ada inverted S shape, dia terbalik. Okay, right. Ini contoh dia. Kalau kita ada if it is a titration between a strong acid yang kita titratekan dengan strong base, ini volume L of sodium hydroxide added, kita akan nampak dia S shape. Bukanlah S yang macam S macam ni sangat kan, tapi kita tahu this is the S shape lah. So tengah-tengah dia adalah equivalent point dan kita nampak equivalent point dia pada pH 7. Dan kita pun tahu this is between strong acid dengan strong base kan. pH dia memang 7 pun. Okay, so it is correct lah. Ni pH of the solution kan. Okay, right. So dekat sini nanti kalaulah kita ada strong base yang kita titratekan dengan strong HCl, maka pH dia akan macam ni lah, pH dia akan tinggi dululah. Sebab apa? Kita ada strong acid kan. Strong acid asalnya mestilah pH dia tinggi. Kan? So pH dia kat sini 13. So bila kita tambahkan HCl, gradually kita akan nampak pH dia akan menurun. Okay. Tapi yang ini sebab yang kita titrate tu adalah strong acid. Of course lah strong acid tu bermula dengan pH yang sangat rendah, which is 1. Sebab itulah ini akan jadi inverted S shape. Ini inverted S shape. So you faham lah. So bentuk-bentuk macam ni kadang-kadang keluar soalan dalam bentuk soalan objektif. Dia akan tunjukkan you graph and then you have to determine according to this graph what kind of the reaction occur. Reaction antara apa dengan apa. So pilihannya maybe strong acid with weak base, ataupun titration of strong base with strong acid, ataupun dia terbalikkan, titration of strong acid with strong base. Dia akan uji you lah. Jadinya you kena tahulah apa macam mana nak jawab kalau keluar soalan yang berkaitan dengan titration that is related to pH. Okay. Okay, right. So let's look into the acid base titration. Let's say it is a strong acid with weak base. Strong acid dengan weak base. Consider, for example, titration of weak base, ammonia aqueous with strong acid, which is HCl, will produce a conjugate acid. Konsep conjugate acid, conjugate base ni kena bawa sampai ke sini. Sebab tu masa previous lecture, I tekankan banyak kali kan, bagaimana nak mengenali conjugate acid, conjugate base. Sekarang hari ni pun kita dah faham bahawa kalau dia adalah strong conjugate acid, dia boleh menjalani hydrolysis. Okay? Kalau dia weak conjugate acid, tak boleh menjalani hydrolysis. Konsep tu you kena faham. So let's say we have the HCl added with ammonia, we produce ammonium chloride. Okay. And then or in other words, kita ada proton which is added with ammonia, so kita akan hasilkan ammonium ion. Ini adalah conjugate acid lah. Okay, conjugate acid. Okay, right. Sebab dia datang daripada weak base, daripada ammonia, datang daripada weak base. So ini adalah strong conjugate acid. Okay, so at equivalence point,
the titration solution contain a conjugate acid. Ni conjugate acid ni, which hydrolyzed water and resulted a solution with pH less than 7. Ni konsep macam tadi sebab dia adalah strong conjugate acid, oleh yang demikian dia boleh menjalani hydrolysis. Okey, macam mana nak kenal pasti? Macam mana kita tahu ni adalah strong conjugate acid? Kenapa kita tak cakap dia weak? Kenapa kita kata dia strong? Sebab apa? Dia weak base. Yes, dia datang daripada weak base, which is ammonia. Correct, bagus. Okay, so kejap. Okay, right. So dekat sini lah. Disebabkan itu, dia akan menghasilkan proton ion ataupun hydronium ion. Kalau tak hydronium ion tadi pun proton ion. Tadi ada yang cakapkan, adakah hydronium ion itu menyebabkan sifat dia menjadi acidic, which is correct. Kalau bukan hydronium ion pun kita boleh tunjukkan dalam bentuk proton ion, sama saja. Okay, so sebab itulah pH dia akan jadi less than 7 yang ni. Okay, so dekat sini kalau kita ada strong acid dengan weak base, kita buat titration. Of course lah, buat permulaan dekat sini, kita akan ada, okay, dekat sini kita akan tambahkan HCl. So, okay, dekat dalam conical flask kita akan adanya sodium hydroxide. Betul tak? Kejap. Volume HCl added. Volume NaOH added. Apa ni? Apa dia lain ni? Kejap dia terbalik bawah ke atas. Sebab ni the titration curve of any strong acid with a weak base. Patutnya inilah. Patutnya yang ni betul. Tapi graf ni I think patutnya bukan volume of HCl added. Patutnya kat sini volume of sodium hydroxide added. Tapi takut dah salah graf pula ni. Sebab kita nak kata kita nak titrate dengan weak base. Strong acid with weak base. Strong acid. Okey, kejap kita tengok slide yang seterusnya. Baliklah yang ni. Okey, yang ni kita KIV dulu. I'm afraid ini table ni dengan figure ni dia contradict, kan? Sebab we are talking about volume sodium hydroxide tu, dia saja je nak tunjukkan kot. Okey, tapi satu konsep yang kita boleh belajar lah di sini. Katalah kita kan ada strong acid, okey, and then kita nak campurkan dia dengan weak base. Tak boleh lah. Ini merujuk kepada, tak tahu yang mana satu, yang ini ke yang ini. Sebab ini adalah strong acid. Tapi in this case, ini adalah dia punya, ini adalah dalam burette. Ini dalam burette. Okay. So yang dalam conical flask adalah weak base. Sepatutnya lah dia punya konsep dia. Tapi yang ini pula, ini menunjukkan strong base ni. Okay, kita KIV dulu. I'm not sure kenapa benda ni ditunjukkan. Takut nanti dia akan tersalah memberi kefahaman pada you. Kita skip yang ni. Kita terus kepada ni. Acid base indicator. Acid base indicators, also known as pH indicator, are substance which change color with pH. Generally, weak acid or base which dissolve in water dissociate slightly and form ion. So katalah kita ada HIN. So ini adalah sejenis acid. Sebab tu dia ada H kat sini kan. So it is in aqueous form. Dia ada color A. Kalau dia react dengan air, dia menghasilkan hydronium ion. Okay, so dia akan menghasilkan indium anion, which is a conjugate base. Sebab apa dia conjugate base? Sebab dia kat sini datang daripada acid ini. So daripada color A dia akan menjadi color B. Maksudnya apabila dia menghasilkan the conjugate of this acid, color dia akan berubah. Itulah the concept indicator. Okay, right. So dekat sini ni menunjukkan bahawa substance boleh berubah color dengan pH, dengan perubahan pH. When the concentration of hydronium ion is high at low pH value, the equilibrium position shifted to the left and the color A appear. Okay, right. When the concentration of hydronium ion is low at high pH value, the equilibrium position shifted to the right and color B in the solution has appeared. So dia gunakan konsep yang kita pernah belajar sebelum ini. Kalau dekat sini dia makin berkurang, kalau kat sini dia sangat banyak, katalah banyak kan,
the concentration of the hydronium ion, dia pasti akan shift kepada left. Dia akan shift kepada color A. Tapi kalau ini kurang, apa yang berlaku? Ini adalah the concept of ionic equilibrium. Ingat kan lagi? Okey, kalau ini kurang, maka tindak balas ini akan pergi ke arah kanan. So bila mengarah ke arah kanan, kita akan hasilkan lebih banyak color B. Color B akan lebih banyak terhasil. So perubahan warna sama ada color A atau color B ataupun dia berbalik semula dan sebagainya bergantung kepada concentration of the hydronium ion. Ini adalah we are talking about indicators, acid base indicator. Okay, alright. Lepas itu kalau kita lihat inilah weak acid or bases dia dissolve in water and dissociate slightly and forms ion. Sebab apa? Apa dia punya konsep dia? Kalau kita ada weak acid atau weak base, kita punya conjugate tu strong ke weak? Kelas? Strong. Yes, strong. Kita akan mendapat dia akan kontradik. Itu konsep yang kena faham. Disebabkan itu dia boleh dissociate. So that is why we can observe the changes of the color. Ingat kalau concentration yang kat sini tinggi, dia akan patah balik ke kiri. Tapi kalau concentration dia rendah, reaction yang ini akan patah balik ke kanan. Jadi ternampaklah color B lebih banyak. Color B nampak obvious. Okay, tu dia punya konsep dia untuk keseimbangan. Okay, an example of phenolphthalein is an indicator which establish this type of equilibrium in aqueous solution. So, kalau phenolphthalein dia dalam bentuk acid, dia akan colorless. Okay, and then if it is react with water, okay, dekat sini, so dia akan menghasilkan lebih banyak hydronium ion. So in this case dia akan menghasilkan color pink dan juga ini bermakna di dalam bentuk base. Okay, right. So the color of phenolphthalein in acidic and alkaline solution. So kalau dalam bentuk acid dia colorless, kalau dia lagi berbentuk bersifat base, maka kita akan nampak warna akan jadi pink. Phenolphthalein adalah satu indikator yang sangat common digunakanlah untuk titration acid base. Kalau lah we use red cabbage, so it contain pigment molecules called anthocyanins. It can be used as pH indicator. So kalau red cabbage yang paling common, sebab apa? Kita boleh hasilkan sendiri kan. Red cabbage ni guna je cabbage yang warna purple tu sebenarnya. Cabbage tu warnanya purple tapi dipanggil sebagai red cabbage. Okay, right. So dekat sini kalau kita lihat the color of anthocyanin at various pH. So kalau anthocyanin pada pH less than 3, so dia warna merah. Kalau pH dia 7.8, color violet, dia agak purple. Kalau pH dia sangat acidic, sangat basic, more than 11, dia akan menjadi warna biru. Okay. Right. So list of some acid-base indicators. Their pH ranges for color transition and their colors in acid and base solution. So katalah ini adalah indikator dia. Ini in acid, in base, apa pH range dia. Okay. So kalau thymol blue dalam acid the color is red, in base it is yellow. The pH range is 1.2 until 2.8. If it is bromophenol blue, in acid the color is yellow, in base bluish purple. pH range 3 to 4.6 pH there. And then if it is a methyl orange, okay, the color in acidic orange and yellow in base. pH range here 3.1 up to 4.4. If it is a methyl red, in acid red, in base yellow 4.2 until 6.3. Chlorophenol blue, in acid yellow, in base red. So the pH range is 4.8 up to 6.4. If it is a bromothymol blue, in acid yellow, in base is blue, pH range is 6 until 7.6. Okay. Kalau cresol red, yellow in acid, red in base 7.2 up to 8.8. Dia dah mula masuk dalam keadaan basic. And phenolphthalein from colorless to reddish pink lah kalau di dalam bentuk base. So pH range dia 8.3 up to 10 of the pH.
Right. So, katalah kita buat titration of strong acid with strong base. The suitable indicators are phenylphthalein, bromothymol blue and also cresol red. Kalau kita guna tiga benda ni, kita akan boleh nampak dia punya perubahan dia lah. So, initial pH dia 1 kan. Sebab ini kan kita buat titration HCl, imagine HCl dalam conical flask. Sodium hydroxide dalam burette, which we drop it, okay, drop by drop, okay, sampailah kita boleh nampak perubahan warna. So kalau kita guna phenylphthalein kat sini, kita nampak ni, kita boleh mencapai sampai kepada tahap 10.3 of the pH dengan menambahkan 50.2 mil of sodium hydroxide. Okay, kalau kita guna bromothymol blue, kita boleh nampak daripada kuning akan jadi biru. Sebab dekat sini dia boleh melepasi this equivalent point. And then methylate pun boleh juga. Kalau methylate tadi daripada merah kan. Sekejap I nak patah balik pun dia hang. Bukan hang, dia macam slow sikit. Sebentar. Sekejap tak boleh patah balik. I dah klik dia tak move. Okay, tak apa. So kalau methylate perubahan warna dia apa? Kalau acid nak kepada neutral, methylate apa warna dia? Ni. Okay. So daripada merah dan dia kalau nak mencapai kepada neutral, I mean dia nak approaching okay, dia akan membentuk color kuning. So inilah nak mencapai color kuning Okay, right. Kelas, kita take 5 sekejap. Boleh tak take 5 sekejap? Nanti kita akan sambung sebentar lagi. Boleh? Sebab I think... Boleh. Alright, okay. Thank you.
Assalamualaikum. Okay kelas, jom kita sambung lagi ya. Right. Kelas, are you there? Ada. Okay. Yes. Dia tanya dulu, mana tahu kadang-kadang I terkeluar kan. I pula cakap sorang-sorang. Dengan sunyi je rupa-rupanya I. I yang terkeluar, bukan student. I pula. Okay, right. So, kita akan sambung. Okay, let's say this is a titration of a weak acid with a strong base. The suitable indicators are phenolphthalein, bromothymol blue, and also creosol red. Okay. Why? Because let's say, okay, this is the pH versus volume of sodium hydroxide added. Kita lihat dia punya tajuk paksi Y ini. Doktor, sorry doktor. Ada baru dapat tahu daripada kuliah kita orang, baru lagi positif. Boleh tak kalau nak minta masa sikit untuk settlekan benda tu? Sebab ada nak cari yang kontaknya. Oh, ya ke? Okay, alright. Afiq tu, Afiq Hazmi Ya saya. Okay, boleh. So, I macam mana? I stop dulu macam mana ni? Dia lelaki, so maybe yang lelaki je, untuk cari lelaki je siapa yang close contact. Okay, tak apa. So, I proceed. Nanti recording ni I beri ya. Nanti you all yang macam miss bahagian ni boleh tengok nanti Boleh, Afiq? Okay, doktor. Sorry, doktor. Tak apa. Siapa yang perlu settle tu settle. Siapa yang ada, okay lah, menyaut lah. Seorang dua pun jadilah. Okay, teruskan untuk usahakan tu Afiq Okay, right. So, dekat sini kita lihat sodium hydroxide, the molarity is 0.1. Okay, molarity is 0.1. Sajalah kita nak lihat kan. So, unit dia adalah mililiter. So, kalau kita nampak graf, kita kena baca graf tu dengan betul. Tengok apa dekat paksi X dia kan. From 0 up to like 60 mililiter. Macam tu lah. Right. So, the initial pH is of course very acidic lah. Sebab we do the titration towards the weak acid. Weak acid dia pun bukanlah 1 point something. Kalau 1 point something selalunya adalah strong acid lah. Ni weak acid sebab tu initial pH dia dalam 2.87. So whenever we gradually added sodium hydroxide, dia akan gradually meningkat the pH until 40 ml of sodium hydroxide, the pH is 5.36, which is the pH is increased lah. Okay, and then it is gradually increased sampailah nak menghampiri, sampailah dia mencapai ke tahap pH 6. So, whenever, as what you can see dekat sini, penambahan of the 50 ml of the sodium hydroxide, kita akan nampak pH dia dekat sini, gradually, drastically akan increase daripada 6, 7, 8, sampailah ke 10 kat sini. Right. So, in this case, mana-mana indikator yang boleh lalu, yang boleh detect pada pH tersebut adalah bromothymol blue dekat sini, perubahan warna kuning kepada biru, ataupun phenolphthalein daripada colorless kepada color pinkish. Kat sinilah. So ini equivalent point dia ada 8.72 sebab ini tengah-tengah antara paras ini sampailah ke paras yang paling maksimum di sini sebelum dia semakin meningkat. Sebelum dia akan menjadi semakin basic. Sampailah penambahan of the 50 ml, 50.2 ml of sodium hydroxide, the pH up to 10.3. So kita boleh guna dua ini, phenolphthalein dengan bromothymol blue. Tapi methyl kita tak boleh guna. Sebab methyl hanya akan berubah color kalau pH daripada 4.2 kepada 6.3. 4.2 dia dekat sini tak tak lalu pun dekat bahagian equivalent point ini. Maka tak boleh guna methyl. Okay. So kita kena tahulah selection of the indicator. Kita kena hafal ke doktor semua indikator? Yes, betul. Kena hafal semua indikator. Alright. Sekejap Transition slide ni dia agak slow.
Okay. Cuba kita klik banyak-banyak sikit. Slow betul dia punya ni. Okay, right. So katalah titration tu adalah weak base with a strong acid. Dekat sini kita akan volume of 0.1 molar of sodium hydroxide added. Sebenarnya bukan sodium hydroxide, patutnya HCl. Sebab kita akan buat titration towards sodium hydroxide. Sebab kat sini weak base with a strong acid. Okay, by the way, ini memang menunjukkan graf untuk titration weak base dengan strong acid tau. Sebab apa? Kita akan mulakan pH dia dengan sangat tinggi. Maksudnya dia adalah jenis base lah. Okay, kalau dia ada weak base, okay, and then kita titrate dia dengan strong acid, so kita akan nampak gradually dia punya pH akan menurun. Menurun whenever the volume of the strong acid increase. Okay, right. So dia akan mencapai kepada, dekat sini kita lihat dekat sini dia mencapai pH lebih kurang 8. Okay, and then dia akan semakin mendadak menurun, which is the equivalent point dia adalah 5.28. 5.28. So indikator yang sesuai digunakan adalah bromothymol blue, sebab dia pada range 8 sehingga kepada range 4 kat sini. Sampai ke range 4 lah. Dan kita juga boleh gunakan methyl red. Sebab itulah range yang mana dia akan menemui equivalent point pada range yang tersebut. So we can use both, bromothymol blue dengan methyl red. But we cannot use phenolphthalein. Kejap. Bromothymol blue pun tak sesuai. For their colors change before the equivalence point is reached. Oh, okay, equivalent point betul. Sorry, equivalent point ni dekat sini. Sorry, I termiss this one. So bromothymol blue kita tak boleh gunakan sebab equivalent point belum ditemui lagi, dia dah berubah warna. So kita tak boleh gunakan indikator tersebut. Okay, sebab ni daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. So that is why we can use methyl red. Tapi kat sini, in bromothymol blue, methyl red and methyl orange. Bromothymol blue rasanya cannot. Sebab yelah dia mencapai sebelum the equivalent point kan. Okey, kejap. Kita tengok yang atas ni tadi. Yang ini pun sama tadi. Bromothymol blue boleh. Okay, right. So macam ni the concept is pada range yang ini. Yang mana kita dah mula akan nampak dia punya pH akan mendadak naik. Yang mana kita boleh gunakan indikator itu boleh digunakan. Bromothymol blue dan phenolphthalein boleh. Yang ini tolong abaikan ni. Bromothymol patutnya boleh kita gunakan sebab ini adalah tahap yang mana range equivalent point tu akan dicapai dekat sini. So we can use bromothymol blue. Dia akan ada perubahan warna daripada biru kepada kuning. Sebab ini kan I think this graph yang ni kita boleh pakai. And then yang ni pun sama. This is not about the sodium hydroxide added. Patutnya HCl added. Okay, kelas please take note. Okay, so kita boleh we depends on this statement. Okay, yang sesuai adalah bromothymol blue, methyl red and methyl orange. Okay, kelas boleh Alright, okay. So dekat sini let's say we have exactly 25 ml of 0.1 molar HCl is titrated with 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, ini bermaksud dalam urate adalah sodium hydroxide solution, manakala HCl adalah dalam conical flask. Calculate the pH after adding 12.50 ml of sodium hydroxide. Sebab sodium hydroxide dalam urate, so dialah volume yang akan dititiskan ke dalam HCl. So dekat sini kita akan guna konsep ni the number of mole of HCl. So kita akan cari apa volume dia. Ini adalah molarity dia. Mol per liter adalah untuk molarity kan. Okay. So kita kena bagi 1000 sebab apa? Kita tahu bahawa mol per liter ini dalam unit liter kan. Dalam unit mililiter. So they are contradict. So kita kena convert dulu mililiter ni kepada liter. Sebab tu kita kena bagi dengan 1000. Barulah kita dapat jawapannya 2.5 times 10 to the power negative 3 mole. Okay, mole. Okay, and then the number of moles of sodium hydroxide. So volume dia 12.25 ni. And then dia punya molarity adalah 0.1
So kita bagi 1000. So the mole is 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. So, right. So katalah kita ada, kita dah dapat mole dia. Okay. Sebab kita nak cari pH kan. Kita dapat mole. And then apa kita kena buat? We have to prepare the ICE table. So HCl, the initial mole is 2.5 times 10 power negative 3. Kita dapat daripada sini tadi. Okay. And then sodium hydroxide, this is the initial mole. Ini adalah kosong lah. Sebab ini adalah pada bahagian permulaan. And then change dia. Okay. Of course, sodium hydroxide nanti akan habis digunakan. So that is why we minus 1.25 times 10 power negative 3. Sebab ini, nilai yang ini. Sebab dia ni jadi macam limiting reactant. Okay. Limiting reactant kan. So dia akan habis diguna. So kena tolak lah. Ini kena tolak ini kena tolak dengan ini. Okay. Note that tindak balas ni adalah antara strong acid dengan strong base. Okay. Right. So dekat sini kita akan dapat bahawa the concentration, the mole of the sodium chloride adalah 1.25 times 10 power of negative 3. Water kita tak payah consider sebab ini dalam bentuk liquid. Okay. Right. So ini kat sini kita tolak dia, kita akan dapat 1.25 kali 10 kuasa negatif 3. Ini akan dapat kosong. Manakala sodium chloride adalah 1.25 times 10 power of negative 3 mole. So the pH is determined by the excess acid. Acid dia berlebihan berapa? Ni dia. Okay. So kita pun ambil dia punya mole, darabkan ini kita kena nilah kita kena buat dia supaya menjadi mole per liter again. Mole per liter again. So dia punya total volume dia adalah 25 tambahkan dengan dekat sini 12.50. Okay. 25 campur dengan 12.50. Betul, kita akan dapat 37.50 ml total volume kan. Sebab kan kita tipiskan daripada atas, daripada burette masuk ke conical flask. So dalam conical flask tu totalnya 37.50 ml. Right, so mole ni kita ambil HCl and then kita bagikan dengan dia punya liter sebab dapat mole per liter. Ini kita kena dapat 1000 sebab apa? Kita nak convert mililiter ni kepada liter. So kita akan dapat jawapannya 3.33 times 10 to the power negative 2 molarity. So pH, it is equal to negative log concentration of hydronium ion. Ini kita dah lihat dalam previous chapter. So kita akan dapat it is equal to negative log 3.33 times 10 to the power negative 2 molarity. So kita dapatlah pH dia 1.49. Kita dapat 1.49. Okay. Okay, right. Let's look into the buffer solution. Pure water has no buffer capacity. A few drops of dilute acid or base added to pure water changes its pH value greatly. Sebab apa? Kalau kita ada pure water, kenapa kalau kita tambahkan beberapa titis diluted acid, dah lah acid tu pun diluted pun, ataupun diluted base, pure water tu pH dia akan berubah dengan secara mendadak. Okay, sebab apa? Sebab pure water tak ada buffer. Dia tak ada buffer. However, some mixtures called buffer solution. Ni kita nak perkenalkan the concept of buffer solution. Because buffer solution resists changes in pH despite small addition of acids or bases. Nah, ini kalau kita tambahkan sikit sajalah acid dan base, tapi elok ada buffer. Kalau tak ada buffer, dia akan berubah pH dia dengan sangat mendadak. Walaupun kita tambahkan beberapa drop saja diluted acid ataupun diluted base. A buffer is a solution that has the ability to resist changes in pH upon the addition of small amount of either acid or base. Ini kena hafal. Apakah maksud buffer? There are two types of buffer solution. Acidic buffer that keep the pH below 7. Nama pun acidic buffer kan. Maksudnya dia akan resist perubahan solution tersebut supaya dia boleh mengekalkan pH-nya bawah 7. Kalau dia alkaline buffer, dia akan cuba mengekalkan solution itu supaya pH dia above 7. Itulah kegunaan buffer solution. Acidic buffer solution consists of weak acid and a salt of weak acid. This salt supplies the conjugate base of the weak acid. Kita berbalik semula kepada konsep tadi. Okay? Dia ada weak acid and a salt of weak acid dekat sini kan? Sebab this salt supply the conjugate base of the weak acid.
daripada weak acid kita boleh hasilkan strong conjugate base. Betul tak? Strong conjugate base. Contoh kita ada acetic acid. Kita tahu acetic acid ni weak acid ke strong acid? Acetic acid, kalau you still remember, dia adalah acid yang ada dekat apa? Dekat cuka pada cuka. Tak apalah, maybe you ada hal tu. Tapi ini adalah recording, nanti you boleh tengok balik lah. Acetic acid, okay, dia adalah weak acid. So dia punya salt adalah sodium acetate. Sodium acetate. Okay, right. Ataupun kita ada benzoic acid, juga adalah weak acid. Dia punya salt adalah sodium benzoate. Sodium benzoate ni pun juga dinamakan sebagai sodium ethanoate ni. Tapi nama common dia sodium acetate lah. So dia punya weak acid dengan dia punya salt of weak acid. Ni ada weak acid dengan the salt of the weak acid. Ini kita nak lihat acidic buffer. Okay, right. So the action of acidic buffer solution. Consider a buffer solution containing an equal molar mixture of the acetic acid ataupun ethanoic acid and also the sodium ethanoate. Okay, ni ada salt dia. In the mixture, the salt which is in solid dissociate to produce sodium plus and also ethanoate ion. In ethanoate, okay. And then this one, the ethanoic acid ataupun acetic acid, react with water, dia akan hasilkan hydronium ion dan juga its anion. Dia akan hasilkan anionnya juga. Right, ini kedua-duanya. Ini adalah salt dia, ini adalah weak acidnya. If a small amount of acid is added to the buffer solution, the large number of ethanoate ion, ini ethanoate ion, from sodium ethanoate, ini, okay, will combine to hydronium ions, okay, to form ethanoic acid molecule. Sini. Dia akan combine balik. Dekat sini kan, ini adalah dia punya ethanoate ion daripada salt tadi. Okay, dia akan combine dengan hydronium ion untuk hasilkan balik ethanoic acid dan juga air. Okay, right. Conversely, if a small amount of alkaline, ni sebab itulah buffer tadi dia boleh retain. Tapi kalau kita tambahkan a small amount of alkaline is added to the buffer solution of the hydrogen ions from the ethanoic acid will react to hydroxide ion added. Katalah kita tambahkan alkaline. Alkaline kita represent dia sebagai hydroxide anion. Dia akan segera bertindak balas dengan ethanoic acid. Okay, so dia akan menghasilkan balik ethanoate ion dan juga air. Oleh yang demikian, kita boleh retain the pH of the solution. Sebab kalau kita masukkan acid, cepat-cepatlah nanti dia akan acid lah, hydronium ion represent by using the hydronium ion. Dia akan cepat bertindak balas dengan the ethanoate ion, menghasilkan ethanoic acid. Okay, ethanoic acid memang ada pun dalam buffer. Okay, dan kalau kita tambahkan something yang alkaline, dia akan segera bertindak balas dengan ethanoic acid. Dia akan menghasilkan ethanoate ion kat sini. Ethanoate ion memang ada, which is dia datang daripada salt ni tadi. Memang ada dekat dalam buffer tu. Oleh yang demikian, buffer boleh mengekalkan pH of the solution. Tapi kena small amount lah yang ditambahkan tu. Macam ni kan, small amount. Dia highlight ni small amount. Ini pun small amount of alkaline. Tapi kalau kita masukkan like 50 ml of acid, 50 ml tu banyak tu. Kalau small amount ni macam a few drops, a few drops. Doktor, kiranya strong conjugate base and acid akan act as buffer solution ke? Yes, dia bertindak balas lah. Dia berperanan di dalam tindak balas ini. Sebabnya dia ni datang daripada weak acid ataupun weak base. Betul tu. Okay. Right, so kita akan lihat terusnya. Okay, sekarang kita lihat alkaline buffer solution pula. So it consists of weak base and a salt of weak base. Okay, this salt supplies the conjugate acid of the weak base. Okay, sebab sekarang kita gunakan weak base. Kalau weak base dia boleh hasilkan strong conjugate acid. So example dia punya pairing dia lah. Pairing dia ammonia and also ammonium chloride ataupun hydrazine and also hydrazinium
chloride. Ni pairing dia. Kalau kita nak lihat kepada alkaline buffer. Kalau acidic buffer, ini contoh pairing dia yang sangat common lah yang dalam you punya scope of study. Okay, the action of alkaline buffer solution. Consider a buffer solution containing an equal molar mixture of ammonium and ammonium chloride. Okay, so sebab ini adalah salt daripada ammonium ni kan. Okay, ni salt daripada dia. So in the mixture, ammonium chloride dia akan dissociate, menghasilkan ammonium ion and also chloride anion. And then ammonia, dia akan berbalas dengan air, menghasilkan ammonium ion and also hydroxide anion. So kedua-dua ni ada peranan dia. So if a small amount of acid is added, macam mana cara kita nak represent small acid is added to the buffer solution ni? Nampak hydronium ion nak menunjukkan kita tambahkan acid lah. Cepat-cepat nanti acid ini akan bertindak balas dengan ammonia. Okay. Yang mana ammonia akan neutralize the acid sebab dia akan hasilkan balik ammonium ion. Ammonium ion ni datang daripada mana ni? Memang dah sedia ada pun dalam buffer. So tak menjejaskan apa-apa pun. Sebab acid ni tidak dapat untuk mengganggu sistem buffer tersebut. Okay. Kalau kita tambahkan small amount of alkaline, the ammonium ion from ammonium chloride, okay, daripada sini, ammonium ion akan cepat-cepat bertindak balas dengan alkaline yang ditambahkan. The representation of the alkaline inilah hydroxide anion lah. Dia cepat-cepat bertindak balas dengan ammonium ion datang daripada ammonium chloride tadi. So dia hasilkan ammonia. Okay, hasilkan ammonia dan air. So kalau ada air, dia tidak akan menjejaskan pH. Dan kalau hasilkan ammonia, it doesn't matter sebab dalam buffer pun dah ada ammonia. Okay. Again, this will keep the pH of alkaline buffer almost constant. Okay, so buffer itu dia akan mengekalkan the pH of the solution walaupun kita ganggu dia dengan menambahkan small amount of acid ataupun small amount of alkaline. Okay. Right, kita lihat Henderson-Hasselbalch equation and pH of buffer. Okay, yang ini kita nak kaitkan equation ni dengan buffer sebenarnya. The pH value of an acidic buffer can be calculated from the acid dissociation constant and the concentration of the acid and the salt in the buffer solution. Let's say we consider the mixture of salt and A. Sebab salt kan contohnya yang paling common ada sodium kan sebagai dia punya cation kan. So sodium A and also weak acid HA lah. So ini dia punya equation dia. Okay. Okay, kalau kita datang dengan Ka dia, ini kita dah belajar dalam lecture yang lepas. Ka, we have to consider the concentration of the hydronium ion and also the anion, okay, and also the concentration of the acid itself. So kalau kita keluarkan dia punya hydronium ion concentration, kita akan dapat Ka HA per concentration of the anion. Kalau kita negatifkan log dia, okay, to simplify it, kalau kita negatifkan log dia, kita akan dapat kat sini negative log concentration of hydronium ion equal to negative log Ka minus log HA per anion equal to negative log Ka plus log concentration of anion per acid. Okay, so ini sebenarnya you kena hafal. Kalau nak mudah masa exam, terus hafal yang ini. Terus hafal yang ni. pH equal to pKa plus log conjugate base per acid. Ini adalah conjugate base sebab dia datang daripada weak acid tadi. Datang daripada weak acid. Okay. So dekat sini lah pH equal to pKa plus log concentration of the anion per HA. Ini adalah conjugate base lah per acid. Ini yang you kena hafal. Inilah equation Henderson-Hasselbalch. Okay, ini equation dia. Ni you kena hafal. Otherwise nanti dalam exam you kena derive daripada atas sampai bawah, dia akan ambil masa. So it is better kalau you can memorize it. So kalau pH of alkaline buffer, katalah we have a mixture of weak base B with its salt BHCl. Katalah ini equation dia. You will come out with this equation. Akhirnya you kena hafal ini. Kalau dia POH, it is equal to PKB plus log conjugate acid per base. Tengok ini POH ni. Equal to PKB lah. So kita have to consider constant of the base lah. Added with the log conjugate base per concentration of the base. Conjugate acid per concentration of the base. Okay. Ini contoh soalan yang mana you have to apply
this equation. Henderson-Huckelberg ni you kena apply untuk jawab soalan macam gini. Okay, nanti you boleh tengok yang ni sebab KB dah bagi dah. KB dah diberikan, so tinggal masukkan sahaja. Senang saja. I think kalau keluar soalan macam ni pun dia quite straightforward. Okay, so kat sini ada satu contoh, nanti tolong lihat ya. Okay, right. And then this one is for the common ion effect. Sorry kelas, lepas ni ada kelas apa? Lepas ni kami ada gap sejam, baru ada agriculture. Baru ada agri kan? Okay, alright. Okay, so I masuk sikit common ion effect sebelum nanti I tutup untuk kita sambung. Okay, common ion effect. An ion in common which with the dissolved substance in a compound will cause the common ion effect, which is the shift in equilibrium. The presence of common ion suppress the ionization of the weak acid or a weak base. Kalau adanya penghasilan common ion, dia akan merendahkan ionization untuk weak acid dan juga weak base. Katalah kita consider this mixture, sodium ethanoate ataupun sodium acetate tadi, it is known as a strong electrolyte and also weak acid. Ini pasangan yang tadi yang kita guna untuk buffer, ingat lagi tak? Okay, right. So katalah kita ambil this salt which is in solid, dissociate to produce sodium plus and also the ethanoate ion, is it? Okay, aqueous in aqueous, dua-dua dalam bentuk aqueous. And then let's say we take this ethanoic acid added with water, so it will hydrolyze to produce hydronium ion and also ethanoate ion in aqueous. So the equilibrium of the weak acid hydrolysis will shift to the left. Okay, sebab apa dekat sini dia hydrolyze. Dia adalah hydrolyze, so dia akan shift to the left. Kita akan lihat lagi lepas ni. Example, what is the pH of a solution containing 0.30 molar? Ini adalah methanoic acid and 0.2 molar of the potassium ethanoate. Potassium ethanoate. Ini pKa untuk methanoic acid adalah 3.77. Okay, so dekat sini kita nak tunjukkan, dekat sini kita nampak reaction dia. We have this methanoic acid added with water. Ini you nampak dia hydrolyze sebab methanoic acid adalah sejenis weak acid. Macam mana nak nampak dia hydrolyze? Kat sini kita nampak dia berbalik dia punya equation. So it produce hydronium ion and also the anion here. So initial kat sini 0.30 untuk acid ini sendiri, the concentration. Ini of course lah kena kosong dan kena kosong. Air ni we don't have to consider because the state is liquid. So changes is negative X, ini plus X, ini plus X. And then at equilibrium, kita kena tambahkan lah. Tambah dia akan jadi tolak lah kan. 0.30 minus X, ini plus X. This one is 0.52 plus X. Okay, so in molarity. So common ion effect. Equilibrium of the methanoic acid, kita kena buat 0.30 minus X. So kita kena assume yang X ni sangat kecil nilai dia. So tetap kita kekalkan kepada 0.30. Assumption ni terpakai untuk semua. Untuk kalau soalan buffer ni, kita memang assume macam ni. And then equilibrium of the anion 0.52 plus X kan yang kat sini. Tapi kita tetap kekalkan kepada 0.52 sebab X ni tentunya sangat kecil. Okay. So kita guna Henderson-Huckelberg punya equation tadi. Okay. So pH equal to pKa. Dah bagi pKa di sini. Plus log concentration of the anion bahagikan dengan concentration of the weak acid di sini. So pH equal to 3.77 ambil di sini plus log 0.52 ini bagi dengan 0.30. So pH equal to 4.01. Okay, barulah kita dapat pH of this solution. Okay, so ini adalah tentang solubility product. Solubility product I akan continue esok. Pada hari esok I akan sambung dulu lecture, habiskan yang ini and then terus sambung kepada virtual amali 2 yang mana you dah buat dia punya pre-lab tu kan. Kita akan sambung dengan virtual amali esok. Alright, ada apa-apa soalan tak?